50 लाख नफूस पर मुश्तमिल शहर गुजरांवाला सेहत के शोबा में बहुत पीछे है। इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है जो यहाँ के शहरियों की जरूरियात को पूरा करने से कासिर है। इसी अस्पताल में गुर्दों के इमराज में मुब्तला मरीजों के लिए कुछ जगह मखसूस की गई, जहाँ पर 20 साल कबल अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत ने मुखय्यर हजरात के ताउन से मुफ्त डायलिसिस करने की बुनियाद रखी। 20 साल कबल गुजरांवाला में गुर्दों के डायलिसिस करने की कोई सहूलत मौजूद न थी। इन्हीं मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इदारा ने न सिर्फ गुजरांवाला में डायलिसिस करना शुरू किए, बल्कि इस ज़मन में आने वाले तमाम अखराजात भी अपने जिम्मा ले लिए और ये सिलसिला आज तक जारी है। कई डायलिसिस के मरीज बिना डायलिसिस करवाए इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। उसमें सफ़ेद पोश बंदे थे, गरीब आदमी थे कि वो इस महंगे इलाज तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और ये वाहद अदारा जो 20 साल पहले से स्टार्ट हुआ है और 20 साल से लेके आज तक हमने 72,000 डायलिसिस हमने फ्री लोगों का किया है। मैं प्राउड ऑफ हूँ इस चीज़ से कि हमारे अदारे की जो सर्विसेज हैं वो आज की मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, आज भी कोई ऐसा अदारा हमारे जैसा नहीं है कि जो हमारी जैसी सर्विसेज दे रहा हो। हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं? हम डायलिसिस कर रहे हैं, हम ट्रांसप्लांट के लिए 2 लाख रुपया दे देते हैं, हम जिनके पास आने जाने का किराया नहीं हम उनको किराया दे देते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट, जो कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं करवा सकता, हमारे पास तो लेबॉर्ट्री हमने खुद अरेंज कर दी हुई है। सब मरीज़ों की वो लेबॉर्ट्री फ्री होती है। एपोकाइन टीका है जो ब्लड पैदा करता है वो भी हमने फ्री अपना दे रहे हैं। अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत की जानिब से गुर्दों के इमराज में मुब्तला मरीजों के रोजाना की बुनियाद पर 30 डायलिसिस किए जाते हैं और अप्रैल 2019 तक इदारा की जानिब से 72,522 मरीजों के डायलिसिस किए गए। इस वक्त इदारा में डायलिसिस की कुल 17 मशीनें काम कर रही हैं, जिनमें से 15 मशीनें डबल शिफ्ट पर काम कर रही हैं, जबकि 2 मशीनें बैकअप के तौर पर रखी गई हैं, जो किसी भी मशीन की खराबी या हंगामी सूरत हाल में फौरन चलाई जाती हैं। इदारा में मरीजों के डायलिसिस के अलावा उनकी मौशरती जिंदगी और घरेलू जरूरियात का भी ख्याल रखा जाता है, जिनमें इंतहाई मुस्तहिक मरीजों के बच्चों की शादियाँ, मौसम गर्मा और सरमा के मलबूसात, डायलिसिस के लिए आने और जाने के सफरी अखराजात समेत अटेंडेंट का मुआवजा जैसे अवामिल शामिल हैं। तबीयत अगर नहीं करवाए तो बुखार हो जाता है, सांस खराब हो जाता है। तो उधर गए थे, उन्होंने बोला था किडनी खराब हो गई है, आपकी डायलिसिस होना शुरू। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्यों? बच्चे ने छोटे 3 साल हो चुके हैं, इसको डायलिसिस हो रहा है बच्चे को। जिस दिन के इधर आने लगे हैं बहुत ज़्यादा खा रहे था, कोई तकलीफ नहीं, इधर कोई पैसा नहीं इधर लग रहा। प्राइवेट जो थे अपना एक तो सफाई पूरी ही, इतने बिल्कुल सही है, सफाई भी सही है, चेक चुक भी डॉक्टर भी आता है लाहौर चेक करना, अभी दुआ करने इंज ही चलता रहे। तकरीबन 2 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ। मेरे डायलिसिस यहाँ बिल्कुल फ्री होते हैं, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ इंजेक्शन भी फ्री मिलते हैं, हमें यहाँ गिफ्ट और ईदी भी दी जाती है। इन्हें जोगे नहीं है माड़े बंदे, फिर इन्हें तरला मारे। मैं 4 साल से डायलिसिस करा रहा हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, यहाँ से ही करवा रहा हूँ। यहाँ पे ईदी भी मिलती है, टेस्ट भी हर महीने फ्री होते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी यहाँ से लगते हैं फ्री। तकरीबन 13 साल हो गए ने जी मैनू गुर्दे वाश कराने नूं, ते इत्थे सानू हर किस्म की सहूलत है, कभी असी कोई पैसा नहीं दिता, टीके भी और छड़ के सानू फ्री मिलते हैं, ते सानू साड़ा बहुत अच्छा जी ख्याल रखा जाता है। ये इदारा चूँकि मुस्तहिक मरीजों की मदद के लिए कायम किया गया है, इसलिए यहाँ पर डायलिसिस के दौरान एपोकन इंजेक्शन तक फ्री मुहैया किया जाता है, जबकि गुर्दों के ट्रांसप्लांट की सूरत में मरीज को 2 लाख रुपए तक इमदाद देते हुए उसकी माली मुआवनत भी की जाती है। इस डायलिसिस सेंटर में किडनी क्लिनिकल लैब भी मौजूद है, जहाँ पर माहाना की बुनियाद पर 900 मुख्तलिफ इकसाम के टेस्ट किए जाते हैं। ये वो खसूसियात हैं जो इस इदारा को दूसरी तमाम तंजीमात से मुमताज बनाती हैं। अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत Gujranwala has been rendering meritorious services for the people of Gujranwala. Ever since its inception in 2000, it has conducted 72,000 dialysis at an aggregate cost of around 140 million. Recently, on self-help basis, they have initiated a new project of a state-of-the-art dialysis center at an approximate cost of around 200 million.
government is doing whatever it can to complement their efforts. This is a purely philanthropic initiative on self-help basis, and I believe this will be of immense service for the poor and the needy who are in dire need of dialysis operations. We wish them all the best and we pray for their success in the days to come. خیرُ الناس من ينفع الناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے. انجمن فلاح و بہبود انسانیت یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ساری کائنات سے بہترین کام ہے، کیونکہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ان کا کام وہ مریض، وہ نادار لوگ جو بیمار ہیں، گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، ڈیالسس کرواتے ہیں، تو ان انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، یہ اللہ رب العزت کی جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں. گردوں کے امراض میں مبتلا افراد عملی زندگی میں ناکارہ ہو کر کئی طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، جن سے ان کی ذاتی شخصیت متاثر ہونے لگتی ہے. اس ضرورت کے پیش نظر نہ صرف ادارہ میں مذہبی تہواروں، عید، شب بارات اور کرسمس سمیت دیگر اہم مواقع پر شہر کی نمایاں اور اہم شخصیات کے وزٹ کروائے جاتے ہیں، جو ادارہ میں زیر علاج مریضوں میں تحفے تحائف تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دل جوئی بھی کرتے ہیں، تاکہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے یہ مریض بھی خود کو معاشرے کا اہم حصہ سمجھ سکیں. ان وزٹ کے دوران چائے، کھانے سمیت دیگر امور میں اٹھنے والے اخراجات کو ایڈمنسٹریٹر سید امیر حیدر کرمانی اپنی ذاتی جیب سے برداشت کرتے ہیں، تاکہ ادارہ پر کوئی بوجھ نہ پڑ سکے. ہماری این جی او کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ پیورلی ڈونیشن بیسڈ ہے. جو لوکل ہماری جو ڈونرز ہیں وہ دیتے ہیں، اور وہ تھرو بینک سے ہمارا سارا سسٹم چلتا ہے. ہم کوئی بھی کسی کو کچھ پرچیز کرنا ہے یا اس کو کسی کی ڈونیشن لینی ہے، وہ تھرو بینک ہم اس کو ٹرانزیکشن ہوتی ساری. اور اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کے اخراجات بھی آتے ہیں، جو کوئی گیسٹ آتے ہیں ہمارے پاس یا ہم کسی کو ڈنر کرواتے ہیں، تو وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سارا اپنے پاکٹ سے اس کو بیئر کرتی ہے. اور نامور فرم ہے گوجرانوالہ کی جو ہمارا سالانہ آڈٹ کرتی ہے، اور وہ اس کی کاپیز جو ہیں وہ سارے ڈپارٹمنٹس میں وہ موو کرتی ہیں. اس کے بعد انجمن فلاح بہبود انسانیت سن 2000 میں رجسٹرڈ ہوا، اور انہوں نے کڈنی ڈائلسس سینٹر جو ان کی سروسز ہے اس کا آغاز کیا، اور فری ڈائلسس جو ہے وہ شروع کیا. آج 20 سال ہونے کو ہیں، اور یہ ادارہ 20 سال سے فری ڈائلسس لوگوں کے کر رہا ہے. اور یہ میرا نہیں خیال کہ گوجرانوالہ میں بلکہ پورے پنجاب میں یہ ایک مثال ہے کہ یہ واحد ادارہ ہے جو فری ڈائلسس کرتا ہے. کسی بندے سے کسی پائی کا ریسیو نہیں کرتا، ٹوٹلی یہ فری ہے. اور اس کے ساتھ ایپوکائن انجیکشن اور لیبارٹری ٹیسٹ بھی یہ فری پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی مالی مشکلات ہیں اس میں بھی یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور یہ ایک مثالی ادارہ ہے. مخیر حضرات اور ڈونرز کی جانب سے موصول ہونے والی رقوم 100% مریضوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو رہی ہیں یا نہیں. اس سلسلہ میں نظام کو شفاف بنانے کے لیے ادارہ کا سالانہ آڈٹ نامور فرم ایم اے چودھری اینڈ کمپنی سے کروایا جاتا ہے. دوسری طرف ادارہ میں خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز پیشہ ورانہ مہارت اور بہترین شہرت کے حامل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نام ڈاکٹر متین کا ہے، جو شیخ زید اسپتال میں نیفرولوجی کے شعبہ میں پروفیسر ہیں. مریضوں کی وارڈز میں روزانہ کی بنیاد پر قابل ڈاکٹرز وزٹ کرتے اور ان کا چیک اپ کرتے ہیں. یہ ڈائلسس سینٹر گوجرانوالہ میں چلا رہے ہیں، اور میں پچھلے 8 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. یہ جو مریضوں کا ڈائلسس ہے وہ تو سپورٹ کر ہی رہے ہیں. یہ ہفتے میں جن کو 2 دفعہ ضرورت ہوتی ہے، جن کو 3 دفعہ ضرورت ہوتی ہے، ان کا ڈائلسس کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگوں کو ایک یہ انجیکشن مہنگے والا ریتھروپوئٹن جو نیفرولوجی سے ریلیٹڈ ہوگا ان کو پتہ ہوگا، وہ بھی کافی مہنگا ہے، وہ بھی یہ پرووائڈ کرتے ہیں. ادھر انہوں نے اب اپنی لیب سیٹ کی ہے جس میں یہ خود جو ہے نا وہ مریضوں کے فری آف کاسٹ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر یہ ٹیسٹوں کی بھی کاسٹ لگائی جائے تو یہ بھی تقریباً 10 سے 15 ہزار مہینے کا جو ہے نا وہ خرچ ہے. تو میرے حساب سے یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کافی لوگوں کو جو ہے نا ان کی وجہ سے لوگ پچھلے میں نے دیکھا کہ کئی لوگ تو 8-9 سال ہو گئے ہیں ڈائلسس کروا رہے ہیں، اور اگر ان کو پرائیویٹ کروانا پڑتا تو میرا نہیں خیال وہ 2-3 مہینے یا میکسیمم سال تک اس کو جو ہے نا کنٹینیو کر سکتے ہیں.
20 साल से चलने वाले इस किडनी डायलिसिस सेंटर में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और कम होती जगह के बायस अब मुतअद्दिद मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जिनके हल के लिए इदारा के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सैयद अमीर हैदर करमानी और जमशेद बशीर ने अपनी तंजीम के साथ मशावरत से 50 बेड्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट किडनी डायलिसिस सेंटर बनाने का फैसला किया, जिसकी जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मिल चुकी है, जिसके लिए गुजरांवाला के शहरी जिले इंतजामिया और दीगर उन तमाम अफराद के मशकूर हैं जिन्होंने इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अकमल दुरानी साहब ने, अपना कमिश्नर साहब थे असदुल्ला फैज साहब, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ ने, डॉक्टर समीम मुमताज़ थे जो मौजूदा कमिश्नर है, इन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया हमारे एग्रीमेंट को फाइनल करने में, और अपना जो ना सब कुछ मामला उन्होंने हमारे दुरुस्त करवाए। और इसमें मैं समझता हूँ 2 बंदों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने गुजरांवाला के लिए ये एसेट को मंजूरी लेके दी। उसमें फारूक डार साहब हैं, दूसरे डॉक्टर शुएब हैं जो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल कोशिश से सीएम साहब से अप्रूवल लेके दी। नए डायलिसिस सेंटर में 50 मशीनें लगाने का हदफ है, लेकिन इब्तदाई मराहल में इसका आगाज 25 मशीनों के साथ किया जा रहा है, जिसका तखमीना 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। अंजुमन फलाह बहबूदे इंसानियत ये तमाम खिदमात मुखय्यर हजरात और डोनर्स की जानिब से मिलने वाली ज़कात, सदकात और अतियात की मदद से कर रही है, जिसे देने वाले बिलाशुबा दुआओं के लायक हैं। इस कार्य खैर में आपकी जानिब से किया जाने वाला ताउन इंसानियत की बेहतरीन खिदमत होगी। ईद ते भी सानू जी अपना कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, नगद पैसे भी दिते जाते हैं, तो असी इन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार हैं जी। असी ये बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, तो इन्हां दी बड़ी मेहरबानी जी, साडा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा नाम निदा है और मैं 1.5 साल से बीमार हूँ। मेरे डायलिसिस होते हैं और मेरा हामद वो नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अब मैं इधर आई हूँ। इन्होंने मेरा इलाज करवाया है और मुझे फ्री अद्वियात भी दी हैं और 1.5 साल से मैं इधर से करवा रही हूँ।